Mo liso ntate moralo mo ya galla ke a le khotsisha bana ba ntate ke a le khotsisha ba bohle ke a le khotsisha badumedi ka moka ga bona ba lefase ke a le khotsisha masioni ke a le khotsisha bakgethwa ileng bakgethwa ba APC le bakgethwa ba ka mogae ba Enosh Global Holiness Church bazalani maapostolo ba seketlelo sa Nthubu ba bohle ka moka bao ba dumelang gore ntate Yeshua magodimong o teng ke a le dumedisha ke a le amogela ke a le mema letsatsing lena primang yena ka gare ga mosebetsi o montle o re kenang ka gare ga ona e le mosebetsi wa ntate Yeshua magodimong fela e se mosebetsi wa motho wa lefase ke ka mowe ke re go ba bohle ka moka kenang le nna ka gare ga mosebetsi ona wa ntate wa ka ntate Yeshua magodimong mme le ge re tla bona mafelelong re le ge re bunne se bohlokwa bana re le ka gare ga mosebetsi wa ntate wa rona ntate Yeshua magodimong yena mokgethwa wa mathomo mokgethwa e mogolo yena yo a re kgethilego a re adima bophelo a re fa bohlale a re fa megopolo gore re kgone go tla go ba ka gare ga bophelo jo a re adimile go jwa sebakanyana mo tulong yena re leng mo go yona sebakeng sena ke re jwa ka mehleng bana ba ntate re ilo swanela ke gore re kope go ntate wa rona mme e le ge re mo kopa gore a kene le rena mosebetsing mona mme e le ge re mo kopa gore a tle a tsebe gore tsamaišetša mosebetsi ona go ba le mosebetsi wa hae go be yena a thomang le rena ka gare ga mosebetsi ona wa go fihla mafelelong mme go be yena a tsamaišago mosebetsi ona molomo go be wa gagwe e seke ya ba molomo wa motho go le ya le bona ba ntate ke tla le kopa ba bohle ka moka re ponyeng mahlo mme le ge re tla ikgopelela tsela ena re tsenang ka gare ga yona gore mohlahli mmupi mong wa rona go be yena yo a tlo go dira mogau magareng a rona magareng a maphelo a rona sebakeng sena a re adimileng sona sa go kena ka gare ga mosebetsi ona wa hae a re ponyeng mahlo bana ba ntate mme le ge re tla ba re ikopela bophelo le bohlale go ntate Yeshu wa magodimong mo lebitsong la ntate morwa le mo ya galang modimo wa mogao modimo wa lerato modimo wa bophelo wena o re adimilego matšatšinyana a makae a o re filego ona ka lefaseng lena re le go mo go lona e le lefase lewe o abetšego diphedi tša gago ka moka ga tšona tšeo di ratago mme ka gare ga diphedi tša gago wa kgetha sebupša sewe se bopilwego ka seswantšho sa gago e lego motho mme wa se beya kgoši ya lefase le re leng ka mo go lona mme wa se dira gore se laole diphoofolo ka moka tša lefase ya ba e le ge o se kgethetše gore se kgone gore e be mmuši ka lefaseng le la re fileng go lona mme le ge ntate re itebogela goba rena re le batho o ile wa re dira gore re be babuši ka lefaseng le tulong eo re beleng yona ya sebakanyana ena lefase la ditlaišego lefase la monono lefase la go tsefa e le fawe ntate o tlo ba go re kgethetše mme wa re kgethela gore ke re iketle mme rena re fitlha ka keno mme ra kgolwa dipelo ra utswetšwa dipelo e le ge re utswetša ke yo mobe le go diabolosi mme e le ge a re timetša gore re kgaogane le wena gore a tle a kgone gore tlaiša a na diabolosi a tšee maphelo a rona a re šomiše jwa ka ge moreki a etswa ka shopone e le ge a etswa go reka serekwa se se tšeng mme a re pele ga ka fitlha koloing goba mo taxing a rwele serekwa sewe ka gare ga plastiki goba plastic bag mme plastic bag e phutluge goba e thubege ka fase mme tin staffo e wele fase bona moreki a gomele ka shopone a ye a reke plastic bag e nngwe a tšhele serekwa goba di-item tše a di rekilego
mme a tšwele pele ka leeto a tsene ka re ga koloi ya gagwe wa ka re ga kompi public transport a tsamaya jwalo tseba ngwana ntate diabolose go šomiša bjalo ka plastic bag wa bjalo ka paper bag ge a feditše go šomiša ga a sana taba le wena o go lahla kua a tšwela pele a lata yo mongwe go ba lata ba bangwe a yo ba šomišwa jwalo ka wena mme o tla re ga a fetša ka bona a ba lahla kua jwa ka moreki a lahla plastic bag yeo e thulegilego mme a ba ile ge a tšwela pele ka ba bangwe jwalo wena ngwana ntate gore o seke wa tla wa swana le plastic bag wa setle wa swana le paper bag e jwale ka yo e ka šomišwago ke moreki e le ge a rwele diphahlo tša gagwe mme a thuboga ka fase a e lahla a feta a tšwela pele ka ga engwe ko gore o ikgethele ntate wešo wa magodimong o ikgethele ntate wa rona mme gore yalo o tla ba o le yo bohlale gore yalo o tla ba o bolokegile ke ka moo ntate wešo wa magodimong re mo kopang ka dinako ka moka gore a lentšhe ka moo matsogong ya bokgoba yes of course re a tseba matsogong a bokgoba go monate matsogong a bokgoba go monate gobane motho wa ya tlwaela bophelo jo bo itšego motho ga a ka tsena ka gare ga botagwa o ya botlwaela bona a ka nna a lwa le wena go ka mmotša gore tlogela botagwa bona ge re thoma go tla ka gare ga botagwa re bolela ka sera seo e leng gore se tšhentšha mogopolo wa motho sa o tloša seemong se se itšego sa go sober minded mme sa o iša ka fase ga seemo sa intoxication jale ka gare ga seemo se sa intoxication ke moo e leng gore go ba le dikgakanego goba go ba le kgakanego mme motho a dira dilo ka fase ga influence ya intoxication bona re bona di-accident tše dintšhi tše di tlhagang ditseleng tše di utswa go maphelo a bongwana go rena tše di utswa go maphelo a di-relatives ya rona bana ba rena metswalle ya rena bobuti ya rena bokgatedi ya rena bokoko wa rena le batswadi ba rena tšeo bontši bja tšona di tlhotlheletšwago ke baka la botagwa tšeo bontši bja tšona di tlhotlheletšwago ke baka la boloi jowe kgoši ya gona e le go yena diabolos bona e re go hlalošetše gona ntate ke re baloi ka moka ga bona ba ka fase ga mmušo wa diabolos gona mmušo wowe modimo re leng ka gare ga yena rena ba Enosh Global Holiness Church a ile go a tsamaya le nna spiritually a ya le nna ka fase ga lefase le dulago mo go lona gona ka fase ga lefase le dulago mo go lona o nkwe ga botse gona ntate o nthetše a ke re a tsamaya le nna a ya le nna ka fase ga lebitla ke re a tsamaya le nna a ya le nna ka fase ga lefase le dulago mo go lona spiritually ka fase ga lefase le dulago mo go lona a ya ntsebiša tulo ya diabolos fa we mmušo wa diabolos o ikepetseng teng bona ka hwetša mašabašaba a batho mme ka gare ga mašabašaba awe tsebile motho ka o tee fela yena motho yo ke mo tsebilego ke kokoa ka mmelega motswadi wa ka wa mmelega motswadi wa ka wa sesadi bona le yena jwa ka ge a sa tsebe goba be a sa kgone go tlhokomela gore ke tlile le ntate wešo wa magodimong bona a ba ile ge a batamela go nna a nraka ka matsogo gore ke seke ka mmatamela goba ke seke ka tsena ka gare ga kgoroewe ya mašabašaba a diabolos bona e bele ge a nkwela bohloko gobane a di tseba tša ka moo kgorong yeo gore ke tše di jwang bona ga batamela a e tla go nna ba nkomiša ka matsogo goba ba nkgapha ka matsogo gore ke seke ka batamela tulong yeo ya diabolos e be e le ge a ena le koko yo mongwe wa mme yo ke sa mo tsebego e re ke tle dumelane le gore ka ba e le gore ke mokgotsi wa gagwe yo mohlomong wa šikašikago mmogo gana ka mo fase ga lefase le la diabolos mo tulong ya diabolos bona ngwana ntate o tlo dumelang le nna ge ke botša gore badimo ba gona ba phela yes ba gona ba phela bona ke a tseba re phasa go boditse gore badimo ba phele badimo ba gona ba phela e fela ba phelela bao ba ba dumelago e fela a gore gore wena go sa ba dumele gore a ra ba phele ke mo ke jaaka gore ke correction gona moo
badimo ba teng ba phela mme ke tswa go tseba mmušo wa bona ka lefaseng la ka fase ga le re leng ka mo go lona lefaseng la diabolosi ke moo ba dutseng teng moo bona badimo bao ke bona ba tlhola go dingaka tša setšo le tsona ke dikgatse di a bolela tabewe di ka seng gabetse ka dinako ka moka ba bolela ka badimo bao ba ba fago dimpho tšeo di ba timetšago e le tsona dimpho tša go tswa ga diabolosi bona ke bušeletše gape ke re badimo ba teng badimo ba phela le diabolosi o teng diabolosi wa phela ke tswa go tseba tulong ya bona ke tswa go tseba moo diabolosi ya dulang teng le bona badimo bao bona modimo o tsamaile le nna ka tšatši leo spirituale bona e re ke se ka go tla ka go hlalosetsa ka re bone modimo ka mahlo e fela ke be ke tsamaya le lentšu bona ke rile ge re le mo tulong yewe lentšu la re go nna la re wa e bona tulo ena ke tulo ya bawe e leng gore e be ba sa nkgankele ba sa tsamaye ka tsela ya ka ge ba sa le ka lefaseng le la re tswang mo go lona e be ba tsamaya ka tsela ye šoro ka tsela ya diabolosi yena tulo re leng mo go yona ke tulo ya diabolosi bona lentšu la tsamaya le nna ka bona re buile re leng mo tulong ye mo lefaseng le le gadwa le go ga lona nna le wena ka moragonyana ga motsotsonyana ra tsamaya ka bona re le ka legodimong bona ka legodimong le gona ka hwetša mašabašaba bona mašabašaba ao a lego ka moe ba nthakgeletše ka bontši ba bona ba apere seaparo ka setee sa go swana ba bontate ba apere disuthu ba bomme ba apere di-two piece ba apere dikatiba tša go swana bona dikobo tše ba di apere dibaiki tše ba di apere tša di-two piece tša bomme le tša bontate di na le ripone kore di-blazer tšela ba dibaiki tša bona di coatile ka ripone ye botse bona ba apere le dikatiba tše di botse bona e re ke go hlalošetše bona ntate ke re ga seng ke ka tseba motho ka gare ga bona go swana le ge ka kua lefaseng le ala ka tlase la diabolosi ke tsebile koko mmela ga motswadi wa ka wa mosadi wa mme ka legodimong ka mola ga go na le kaunti e kile go ka mo tseba e fela batho bao ke batho ba lerato e ba nthabetše and then ba apere go swana hei ngwana ntate ke go sebele ke re ga go na le kaunti yo a be go apere kobo ye tšhweu e fela ga ke nyake go ganetša re kobo ye tšhweu e ka ba e le gona e fela tšatšilo e ba apere dikobo tša mmalo o itšeng ba tletše ka lethabo tsona dikobo tšeo ke go tshepiša ngwana ntate ke re motlha o tlo go tla ka gare ga tshebeletso ya rona ya bakgethwa ba Enosh Global Holiness Church bao ba šomago le nna bao ba gogago le nna engineer trainer go gare ga yona bao ba tlo ba na le nna mo stageng ka nako yona eo ya tshebeletso ba tla ba apere dikobo tše ngwana ntate ke ya go tshepiša o tla di bona fela ke mebala e kgethilweng go tswa ka legodimong mebala ya ntate šwa magodimong lentšu le rile mo go nna la re ge re le ka legodimong la re wa ba bona ba ke bao ba go ba tsamaya ka tsela ya ka ke bao ba go ba nkgankela ge ba sa le ka lefaseng le la re tswang go lona mme go a fela fawe ngwana ntate ga senke go a ba le se sengwe go tswela pele mme a ba ile ge re tswile ka gare ga vision eo jale ke a go tshepiša ngwana ntate ke re nna ke kgatse ge o ka kwa yo mongwe a o kwampa go gora a re modimo ga a teng goba kwa yo mongwe a kwa go kwa go gora a re morera jesu ke le Europa yena o rapela badimo ka re badimo ke batho ba ba baso le yena ke motho yo moso o seke wa dumela molomo o wa diabolosi o go thopa o go lagetša gobane modimo a ka tsena ga motho yo mongwe le yo mongwe a ka tsena ga motho yo mošweu a ka tsena ga motho yo mo brown a ka tsena ga motho yo moso a ka tsena ga motho yo wa lekhalate modimo ke yena a kgethang gore o nyaka go tsena ka gare ga efeng ntlo mme a šome a le ka mo gare ga ntlo ye go swana le lekgono mo ge modimo a tsene ka gare ga ntlo ye yeo e bonago ka mahlo e le go ntlo ye ya ntate Maseti yo a bolela go lena sebakeng sena modimo a tsene ka gare ga ntlo ena mme le ge a šoma a le ka gare ga ntlo ena jwalo ga se mohlolo tabe e jwale ka eng ebile jwalo go tloga le mathomone go tloga ka mokgethwa mohlanka wa modimo wa mathomo e le go Enosh yena yowe a rileng ga kena a kenela lapeng la Seth yowe e le go morwa wa Adama wa boraro yowe a itlogo ga mmele ga Seth ya ba e le gore ba na le 106 years mme a re ge a kena lapeng la ga Seth ya ba e le ge Seth a thaba
a re yo ke belege morwa gobane ba na le dikgaetsedi tse pedi a na le bana ba babedi ba dikgarebe mme le ge a be a tlhoka morwa gantši le ge modimo a tseba gore morwa o tla fihla bona o fihleng ka dinoši o fihlile ka morero wa modimo e le ge modimo a be a kwatišitše ke tšeo batho ba bego ba di dira lefaseng ba rapela modimo yešene ba tšea maswika ba tsamaya le dinaga ba tšea maswika ba bopa di-idols ba e re ke modimo ba rapela ba e re ke modimo mme a ba e le ge taba ye e kwatiša modimo a bona go le bohlokwa gore a romele Enosh bona Enosh yo ka Seesimane ba re ke Enos mme ka Seheberu ba re ke Enosh sona setšhaba sa mathomo sa baheberu ke mowe kgoši ya mathomo ya go tswadiwa gona e le go Enosh mme Enosh o rile ga fihla lefaseng a rera dithuto tša ntate Ešwa magodimone gobane a ba a rometšwe ka ona morerong bona ke re a re ga fihla lefaseng a khotša dithaba di tapunyega dithaba tše le di bonago mo di omilego tše di omile ka go fihleng ga morena ka go fihleng ga Enosh tšona dithaba tšewe di rileng ka morago tša kgethelwa bonkgoši morena Jesu gore ba e ba rapele go tšona mme ba khotše di-ministry ba le mo go tšona gona mowe diabolose a ile go etela Satane a be a ile mo thabeng e le ge a be a rapela matšatši a itšego diabolose a molata a mo fa ditaba tša go tshepiša mahumo a lefase a mo kwera ka modimo wa gagwe a re tatlhele ka fase re bone gore ka se go bale na go bontšha gore ke yona ngwana wa modimo fetoša maswika a uje ka gore ke kgale o le motshwere ke tlala re bone gore ka nnete ko yona ngwana wa modimo na ba le thetša ngwana ntate ke re mehlolo e dira ke modimo mehlolo ga e dire ke morongwa wa modimo mehlolo ga e dirwe ka nako e wena o nyaka gore e direge ka gona mehlolo e direga ka nako e modimo a kgethileng gore e direge ka gona mehlolo ga e dire ke nako e wena o nyaka gore e direge ka gona mehlolo e direga ka nako e modimo a kgethileng gore e direge ka gona mehlolo ga e direge ya gago ba ka nako e wena e bago e le gore wa kwerana mme a ba ile ge o kwera modimo go swana le ge diabolose a be a kwera mohlanka wa modimo a kwera morena Jesu a re fetoša maswika e be bogobe re bone gore na o ka kgona go a fetoša e be bogobe o jena bona morena Jesu a re ga a fetola sephokopoko seo diabolose a re motho ga a phele ka tša go ja fela mme ka ditša go ja fela tša go swana le magobe go tše dingwe le ka moya wa phela goba ka dijo tša moya wa phela jwale le nna ke ya go tshepiša ngwana ntate letšatši nna le kgono ke re dijo tše re tlogo go selela tšona di tla go phediša mme fela di rata yo a nago le tsebe mme yo a tlogo re ge a ditheditše a di thetša ka tsebe ya go tshepa tsebe ya tshepego mme a ba e le ge a tla ba e le wa mogao gobane ba go tlhoka mogao ke ba tlo go thetša ka ditsebe tša mafela mme ke bawe ba swana go le peu yeo e ile go ya re ge latlhelwa lefaseng ya wela godimo ga metlwa mme engwe ya wela godimo ga leswika ga maswika mme ya palela ke go phaphaša ye nngwe ya wela godimo ga mobu wa santa mme ya phapšetša go phaphaša e fela ya hloka medi ya go tshwarelela ya phapšetša go kgwa jwale wa ditsebe tša lefela wa go swana le wena wa ditsebe tša lefela ke yena yowe a tlo go thetša ditaba tše ka tsebe ya lefela ba ka ditsebe tša lefela mme a ba e le ge a tsene ka re ga tatlhego ke ya go mema ngwana ntate tsena ka gare ga mosebetsi o na le rona letšatšing lena sebakeng sena primaneng ena gore o tlo bewa mogao re a le rapediša ba bohle ka moka ga lena re a le tshepiša ba bohle ka gare ga lena re modimo ona ke modimo wa bophelo rena re dipaki re šetse re bone mehlolo ntle le tšewe ke le hlalošiša go tša pišene goba tša ge ke tsamalela spirituale re šetse re bone mehlolo ya gagwe re dipaki go rialo re ilo kena ka gare ga ditaba tša ntate Ešwa magodimong ke tla ema fawe
lebitso la ntate moralo ya galang, amen.